जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहब्बत तो सियासत का जुनून छोड़ दिया, इश्क न करते तो ज़माने के शहनशाह होते। ये शेर इसलिए कहा है क्योंकि आजकल इलेक्शन का दौर है, तो इलेक्शन पे ही मैंने कहा अब तक बात की जाए। तो ये हमारे पास एहसन डार साहब बैठे हैं, बहुत टैलेंटेड इंसान है। इनसे इलेक्शन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में हम सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो कल 8 तारीख है, तो 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है, तो उसके बारे में कोई आपके ज़हन में कोई बात, कोई अच्छा सजेशन दें हमें। बिल्कुल जी, थैंक यू आपका भट्टी साहब, वेलकम सर। सबसे पहले तो 1 साल बाद आज ये मेरे साथ दोबारा ऑन एयर हुए हैं जी। भट्टी साहब तो पिछले साल सर्दियों में ही यहाँ पे बैठ के हमने वीडियो बनवाई है, और इस दफ़ा फिर ये आ गए हैं, टपक पड़े हैं इलेक्शन के दिनों में, और आके ये सवालात हमारे साथ किया है कि कल 8 फरवरी जो जनरल इलेक्शन डे है, इसके ऊपर मेरा भट्टी साहब कहना हर एक को ये मैसेज देना है कि सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ को झंझोड़ कर ना आपने मैं किसी पार्टी को ये टॉर्चर करता हूँ कि आप जो हमारा यहाँ का माहौल बना हुआ है कि आप डिफरेंट टाइप्स की 5000 लेके बिरयानी के डब्बे के ऊपर, ये इस तरह की वोट नहीं है। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने बच्चों को सिक्योर करें, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान पिछले 76 सालों से ये प्रॉपर चल ही नहीं पाया। सिर्फ आप सबको ये मेरा पैगाम है कि अपने वोट लाजमी कास्ट करें, जो हमारा बुनियादी हक है, और उसको जो आप कैंडिडेट पसंद करते हैं उसको लाजमी वोट कास्ट करें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। लेकिन ये आपने बिरयानी का क्या है, भूख तो सबको लगती है, खाना तो सबने खाना है, तो आपने ये बिरयानी शरियानी हो सकता है उधर कौरमे भी हों, बड़े लवाजमात होते हैं इलेक्शन में, तो ये हर कैंडिडेट अपने मेम्बरान को देता है, पोलिंग बूथ वालों को, ये वो तो उनका हक है। तो ये बताएं कि इलेक्शन विन करने के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, अल्लाह ने तो उससे इज्जत देनी है जो उसके मुकद्दर का हकदार होगा, क्योंकि ये सारे मामला अल्लाह के रूबरू हैं, वो ही फाइनल करता है कि मैंने किसे इक़्तिदार देना है। इसमें इंसान का तो कोई फेल ही नहीं है। ये बताएं कि इलेक्शन के बाद प्रॉपर्टी का ये जो आजकल बिल्कुल डेड हुई है, इसके मतलब कोई प्लीज़ बताएं हमें। जी, रियल एस्टेट सेक्टर में जी सबसे बड़ा आजकल आप सब ने सुना होगा कि करेंसी जो है वो चेंज होने जा रही है जी। इस वजह से बहुत बड़ा कह लें कि एक रियल एस्टेट में जान फूंकेगा ये वाला जो इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, इसकी वजह से। और जनरल इलेक्शन जब हो जाएंगे, इससे भी पॉजिटिविटी आएगी। और जब आप सब जानते हैं कि जब एक दफ़ा स्टेबिलिटी आएगी मुल्क पाकिस्तान में, तो ये जो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर है ये दोबारा उठेगा। ये रियल एस्टेट सेक्टर रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है एक मुल्क में। तो इसमें आप ये कभी मत सोचेंगे ये सेक्टर अब ये 2024 में डाउन रहेगा। ये इंशाल्लाह मिड ऑफ 2024 में ये एक दफ़ा दोबारा अपनी रूज भी आएगा। और इंशाल्लाह मेरी तमाम उन क्लाइंट से, इन्वेस्टर से, या जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त रियल एस्टेट बाय की जाए, क्योंकि जो अभी बाय करेगा वो इंशाल्लाह 2025 में जब हमारे साथ हुए तो इंशाल्लाह हम इन्हें बताएंगे कि हमने पिछले जनाब ने पहले भी कहा था कि साल बाद आए। मैं साउथ अफ्रीका किसी काम के लिए गया था, तो मेरे सीईओ साहब ने हमें किसी प्रॉपर्टी मामलात के लिए भेजा था, तो इसलिए ये समझते हैं कि शायद भट्टी साहब मुर्दा हो गए। मुर्दा नहीं होते, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम जब भी जाएंगे किसी को ले ही जाएंगे, सिंगल तो शायद भट्टी जाता नहीं। जबरदस्त। अच्छा जी, रियल एस्टेट सेक्टर इंशाल्लाह दोबारा उठेगा जी 2024 के मिड में, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये ज़ाती मेरी पर्सनल राय है। माशाल्लाह। ये डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। इससे बहुत से जैसे गरीबों को बड़ा वो लगा हुआ है, रोज़गार लगा हुआ है, इससे बहुत से और हमारे भाइयों का अल्लाह ताला ने ज़राए मुआश बनाया हुआ है। तो ये आजकल आपके शहर को बड़ा सजावट दी जा रही है। डीसी साहब सुना है बड़े एक्शन में आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने विज़िट किया शहर का, और मुझे तो बड़ी खूबसूरती और बड़ी लुक नज़र आई है आपके शहर की। तो आप ज़रा बताएंगे कि आप डीसी साहब के बारे में कुछ। सर जी, डीसी साहब के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज हैं, मेरे नहीं बल्कि पूरे जेलम की आवाम के बहुत अच्छे अल्फाज हैं। लेकिन इसमें मैं ना 2-3 एडअप बताना चाहूँगा डीसी साहब को। बिल्कुल कि पहला जो सजेशन है वो मेरा ये है कि आप जितने भी, यानी नेशनल टिकटॉकर की बात हो रही है,
جو نہ صرف مزاحیہ پوسٹیں لگاتے ہوں یعنی ان کو نہیں, لیکن جو ماحول کے اوپر جو اچھی ویڈیوز بناتے ہوں جی ان کو بلائیں, ان سے سجیشن لیں, کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک اپنا آئیڈیا ہوتا ہے. تو میرا ایک سجیشن یہ ہے, اور سیکنڈ سجیشن یہ ہے کہ سب سے آج میں ایک پوائنٹ آؤٹ بات کر رہا ہوں, ڈی سی صاحب کو مینشن کر رہا ہوں, یہ ڈی سی صاحب کو ٹیگ بھی ہوگی کہ جو آپ کو سول ہاسپٹل کے سامنے یا کیپٹن موزم شہید ہاسپٹل کے سامنے جو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال وہاں پہ گاڑیاں گرتی رہی ہیں اس نالے میں, ایسے ٹھیک ہے, وہ اس بارش کی وجہ سے دوبارہ وہ سراغ ہو گیا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. یہ ڈی سی صاحب کو میرا پوائنٹ آؤٹ ہے کہ پلیز اس کے اوپر نوٹ فرمائیں, اس ٹھیکیدار کو بلائیں اور اس کو بولیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس جو جتنا بھی آپ نے فنڈ دیا ہے وہ ہمارا پیسہ پھر ضائع ہو رہا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ غور کریں اور اس کو جتنا بھی ہو سکے اس کو پراپر ریفل کریں. تھینک یو. اس میں لاسٹ جو میرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بلال ٹون کی سٹریٹس ہیں, جو وہاں پہ پانی کھڑا ہو رہا ہے, اور وہ وہاں پہ ایک بڑا روڈ ہے جو جہاں پہ ایک اسٹاپ تھا, وہ والے مین روڈ کا بھی ایشو چل رہا ہے. یقین مانے وہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے. اس روڈ کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کریں. اس طرح کے کئی زیادہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن یہ صرف میرے میں یہ 2-3 پوائنٹس تھے. یہ جب آپ اسی طرح کے بندے بلائیں گے تو وہ آپ کو اپنے علاقہ کی کچھ باتیں ایسی بتائیں گے جو وہ نیڈ ہے ان کی کرنے کی. مشین محلے میں, سلطان گلی میں سیوریج کا سسٹم ہے, وہ بلاک ہے, اس کے اوپر ہے. شہر میں پانی آپ کا ایسے آ جاتا ہے جیسے آپ کی وہ وینس لہریں بہر جاتی ہیں اٹلی میں. تو اس طرح کے جو کام ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. انشاءاللہ جہلم کی عوام آپ کو مرتے دم تک یاد رکھے گی اور اپریشیٹ کرے گی. ویسے بھی آپ قابل تعریف ہیں, لیکن یہ والے کام جو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی بٹی جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے ڈی سی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, پیغام اپنا دیا, اور انشاءاللہ وہ نظر ثانی ضرور کریں گے. میں اکیلا ڈی سی صاحب سے نہیں, میں ڈی پی او صاحب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے بھی کافی, پنجاب پولیس نے کافی کنٹرول کیا ہے چوری وغیرہ, موٹر سائیکل واردات میں. ہماری پنجاب پولیس بھی اس وقت ایکٹیو ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات کرتا چلوں جو میں نے نوٹ کیا ہے, ہماری جو بلدیہ ہے ہمارے شہر جہلم کی, انہوں نے بھی, ان کے ورکر آج کل روڈوں پہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی طرح, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اکیلا ہمارے اداروں کو نہیں, ہم عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے, تاکہ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو یہ شہر نہیں, یہ ملک گلستان ہو جائے گا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ قسم اسی وقت پوری ہوتی ہے جب ہم اداروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. یہ دوبارہ شعر اسی لیے بولا تھا معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمیں, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمارا وطن گلے گلزار ہو جائے, یہی دعا ہے ہر وقت. ہمارا ہر شہری چاہے پاکستان میں ہے یا باہر ہے ہمیشہ مسکراتا رہے. پاکستان زندہ باد. لو یو ہو گیا.